baixo. Quando chegar aos 50 é que volta a reacender. Donc ça c'est un mode de sécurité, on va dire. Imaginons le poêle était en fonctionnement, vous l'avez coupé sans le vouloir, je ne sais pas ce que vous avez fait, vous l'avez coupé sans le vouloir. Ça c'est la température de sécurité, tant qu'elle n'a pas atteint les 50 degrés, on ne peut pas la relancer. On ne peut pas le relancer. Esta é a temperatura quando eles colocam a máquina a desligar, que desligam o ventilador do ar quente para não mandar ar frio para dentro da casa. Donc ça c'est le réglage que vous pouvez modifier à partir de quelle température est-ce que vous voulez que la sortie d'air chaud n'envoie pas de chaleur vers la maison. Depois tem estes 4 parâmetros, mas não os interessa. Ça vous les avez pas sur ces modèles, donc ouais. Next. Podem escolher a Choix de la température Celsius ou Fahrenheit, donc next. E no fim a tal da password. Et donc, comme je vous l'ai dit, sur la partie du menu technique, vous avez la possibilité de changer le mot de passe. Si vous le changez, imaginons c'est Jean-Michel qui va faire l'installation et c'est Roger qui va ensuite faire la maintenance. Roger il n'a pas le mot de passe, Roger il va devoir changer l'écran. D'accord, donc changez pas le mot de passe. Quando eles chegarem aqui, para não alterar é só fazer OK. Et donc si vous êtes sur ce menu et ensuite vous voulez passer au menu suivant, vous faites juste OK et ça ne changera pas le mot de passe. Chegam ao fim do menu das temperaturas. Para sair é carregar uma vez na chave de boca. Et pour sortir, c'est cliquer une fois sur le menu. Não sei se eles querem fazer algum intervalo. Et tous ces réglages, ils viennent d'usine. Ils ont Tous déjà... ces réglages, tout ce que tu viens de voir là, ça vient par défaut directement. D'accord. Okay. Donc avec ces réglages-là, ils marchent, il n'y a pas de problème. Normalement, tu n'as pas besoin d'y toucher. D'accord. Ok, c'est juste, imaginons, la machine, elle est entre guillemets un petit peu plus faible que ce qu'elle devrait. Je comprends. Là, tu vas l'ajuster, Ça marche. sinon, normalement, tu n'as pas besoin d'y toucher. Sim, isso já vai programado, não precisam fazer nada. Se eles querem fazer algum intervalozinho. Est-ce que vous voulez faire une petite pause? Comme vous voulez. Bah, on fait une pause. Il y a quelqu'un qui a dit oui, donc on va faire une petite pause. Também já estamos quase a acabar. Meia hora, é melhor que eles já estão lá. Eu sei que esta parte é chata, mas mais vale eles saberem. Il reste une heure et demie, Une demi-heure. de tout, de formation, il reste Ouais. une demi-heure. Uma hora e acabou, não é? Meia hora sim. Oui. Ah, d'accord. Sim, no máximo 40 minutos. Também é só falta outro menu agora, também é rápido. E depois é falar da manutenção. Eu não gosto de dar estas informações que são muito chatas. São feitas assim. Por isso é que eu começo sempre com a instalação, que é o que nos interessa. Depende. Alguns já fizeram a instalação, por isso sabem mais essa parte. Sim, mas normalmente, lá está, isto aqui já vem, as máquinas já vêm todas programadas. 90% dos casos ninguém mexe nisto. Sim. É muito difícil, mas lá está, mais vale eles saberem. Interessa a parte dos erros. Sim, está no fim. Os erros também não são muitos. É só se falhar os pellets, se não acender, se a máquina estiver obstruída, se falhar a luz. Só tem meia dúzia de erros. Buscar uma garrafa de água. Não é preciso pôr aqui em pausa o... Sim. Acho que não. Está a filmar. Eles depois fazem cortes à montagem. Estás a ver os maus vícios das outras marcas? O que faz da formação ao pessoal quando já está... Não, eu compreendo, e era aquilo que eu te estava a dizer. Tipo, até se me chegares ali e meteres um tubo a direito para fora, na horizontal, a máquina funciona perfeitamente, sem problemas nenhuns. Agora, o problema é depois quando surgem cortes de luz, ou se a máquina, por exemplo, tem uma avaria e deixa de funcionar repentinamente. O problema é esse. E eu percebo a parte dela, eles querem vender os kits Claro. com a máquina. Percebo. E eu realmente já me tinha percebido disto não ter o isolamento. Bon, quelle langue vous parlez? En portugais. Je comprends. Tu parles quelle langue toi? Romanais. Oui, moi je parle pas roumain, mais j'ai des amis qui ont vécu en Roumanie qui me disent qu'ils comprenaient beaucoup de choses parce qu'ils parlaient portugais. Ouais, c'est presque pareil. Je Langue latine. mais parle un petit peu pour voir. Je dis quelque chose de pas très compliqué et parle lentement pour voir si j'arrive à comprendre.
faut partir entre toute Roma en Roumanie, pour retourner à parler ici déjà Roumanie. Bah, si je vais en Roumanie et je reviens, j'arrive à parler correctement, c'est quelque chose comme ça, non? Ah, ça va. Dans le pire des cas, je fais des gestes avec les mains, ça passe. Comme ce problème des thermostats, c'est qui